Pakuto no fulewa kai ngai te waha whaka ose te mahina ani o mai o whiria tolu a ua furumanima kua hala ono a fiafi. Ko te whiawhia e mau i toki taloto e mole mo whea ke ngatahi aho i taku i lui papau a e ko tū kaunga maari i te mamata mai ki te talanoa. Malo pe sakto kataki. Te u whainga maali e, te u kina kina, o whea i pe ki te ulelei e whea ke ki ta mau. Tā whito te tai ake whaowani ki te langa ngāwe, langa mauri i te tlakanga ani i New Caledonia. Ko nā kāinga i te kuputaki o tatu talanoa ia aho ani e toru. A wahi e te whelawe e tātou i te aho nei i ka inga i te whiawhiani, te potu ani o whiawhisi talalua. Ko whiawhisi talalua e whelanai ke nā vai mai i a tona i a te mauhinga pēr moto o nā whaiva, ko te uhi ko ia e whaiva aupito i te whaikosi. Ka e mua nei ka inga o hakotou mamata mai ki he aluanga pēr mo haku whelongoi, pēr mo te potu ani o whiawhisi talalua toku towhia. Ko katou mahani lewa ka tuku atu pei e te kupu aia, ko tau whangono pēr mo maulongo pēr mo te potu ani o nile tesi mawai tau, nea u lewa i e tāna whia ilo ilo ki te kolo ani o alele, o uhinga tāwhito pēr mo te historia te api ani, ko whetū ku aki pēr mo te tamai ani, ko Petelo Hansen. A whakapapatu ka inga malo tātou whakataki pe mo te tauhia pe tō temi whelawe i te talanoa. Tuku towhia, koe tō i te potonore tō uwe anei, te palo kia huhifo, i te koro mala e, i te api ani ka whetūku aki. Petelo, malo pe i tō mauri pe mo te maumalo i te ahu nei. I koki malo nile. Te mauri mo te lawa mai pe, tau mauri tongi. E whealala Petelo ke whakamahina mai, i te hingoa te api ani ke mauri ai? Sio ko te api ani au mauri ai, ne ko te kere ia te tofa. Hau pe te kere whakawhamiri au ngatai. Pe ko te kere le waa te tofa. Pe te temi o te re tātāwite, nei na pai te oro tō heni, ko te mea ko te wabai te u akaupea, ko te mea ke awekisia ke te wharemaki. Pe osi te oro tō, pe hangarewa taku tamai o tō te niu, te kere ani. Ne whewhei e te hau o tau tamai o ngāua i te kere ani, he ko e nai mahina mai a koe Petelo, ne e ngāua i te resta, i te temi mua. Nei no whapoki ai tai. Ne o hana nā ua pēr nono pēr tai. Pēr mawa osi la te ora tō, kua pēr haure pa tako tamai o tai mai te uto o mai tō te niu te mea. Pēr nau mai pēr ki au. Ko te kere ani, e more kaua i te whamiri. Ko tau kere mo tau utuanga ane. Pēr hingoala i te kere ani koai? O au mai ki te temi ani, e mole pipi ki te kere ia ni ki te, ko te kere ia oku pēr mo oku tokorua. Pēr hoko ki te tahi aho, pēr ko toku ki te hina ko wiko. Aru ia pepa mo te matua ko sepa, o na te kere ae. E te ki moi wā tu i ngā tai te mea te paitau. Pēr na kore e te ki moi wā, ke hau whasi. Pēr whakawa sepa ke hau whasi. Pēr hau wiko whasi o tō tada ki ngaue. Tō amatono ki urupusi. Pēr whoku whārewa te pāmeri ae, ko te tangata ko kāmeri. Haurewa ia whakatatonu le vai sepa ke hau o whakaatea te kere. Hunu ki puha te a kau, hunu ke whakatuhotua ki te ki ngau. Pēr iro i e au, pēr whao aru ki a sepa, whakaka ia ki whoki au e sepa. Pai e pēr hau langa whakamaro hei toku ki wharehe. Pēr ono puai. Ka e hingo i te api ani e ke mauri ai koai? Ko whetu kuaki. Whetūku aki. Ko te konga aia. Pea hau ko ai tō aia o langa toku ki whare ono po ai. Pea hau toku tuanga ane lahi o kapu au.
Ko te tuponga la aia taku hingoa a te api. Ko whetū kua ki. Ko tōna o hinga poke aia. Pai hara te whamiri ai. He. Pā toi hau mon tōku tōnga ane. O ka puau. Iyo. Ko ia hingoa ai tōku api ko whetū kua ki. Ka ne mole hona ia hingoa ne whau e tau tamai te temi mua? Oho. Ne mole hona hingoa. Ne hingoa te api a ko kape. O hau pea ngatai he te uruniu ai. Te kere ia ne mole hona. Ne te kere ia tō wha. Ko tō nau hinga la Petelo, ko koe ne ke nofo i kape, taro mai tau ke veri. Ne whanau iau i kape. Ko kape, ko te kere o ai? Ko te kere o te whae a siasi, o te tangata ko kamariere, sianga. Ko te tangata, ko te whawhide mai hararo, ko rongarei. Ko te urua ki longarei a iei maramanei. Iyo. Pea ko tana tama ko Petero vai orama. Pea o hana i wharareu i te api a ko tō ki puhi. O tupu tanu tāhine ko Teresia. Pea whanau Teresia, tana whanau toko toru. O tangata ko Petero vai orama, pea o hana i whanau tupu tana whanau toko nimang. Ko te tangata ko kamariere sianga, au hauai. Ko te tangata ko Tamaso. Paro hana i futuna e whamiri iwa. Mo te tangata ko Mawhireo. Pea o hana Mawhireo ki te whamiri a pilai mu mea. Pa whine ko anu maria. O tuputana whanau e tokorua. Ko te matua ko Puou. Matau tokorua ko ngaro le vai au. Pea ko Puou. Ne tupoe te pātere ako pātere la whaere. O tonu tokorua ka sāpeta, e tanu hana pe whareleu, e nā tanu whanau. Kako Katarina, ne o hana rewa mu tahimiri. Iyo. O tupua i te tangata ko Akatoto, tangata ko Setero, o tangata ko Sefo, a ena e tāni tahimiri mo mea. Toko toru tangata aia. Ko tōna tau tokoru a tahi ko Ana Maria ane hono mo bere temo a tupoe mahe. Ko tōna uhinga ala Petelo, ko nā tō furi ana ke whakamatara mai, e api kape. E api kape. Pene e whakahamai ki awa taku tamai ko te he ko kape e tu nei ko si vae. Vahe peia te whamiria si anga. Pene e mai peia taku tamai ki awa. E rongo peku vahe te api e te unga tua. Ki te whanau pea si anga. Ka kāpoki pahe mo ko puna o. O mawhileo. O mawhileo. Ko hau. Wakahe mea tu kea tana api. No poi. Whakaawaawa pe hona ki api. Whakaawaawa pe ia tako tamai ki ana tau puripuri mai. Ka ko te api a ko kape. Ko te tautonga ane. Ko misiloi a mato hauai. Ko tangata ko vea. Ne o hana e ki mua. Ane hawai pāmiri a nā pāngarua. E te matua koruka. E ke mālama Petelo, pe ko te ai e te tupuanga o te hingoa o tō api matua, ko kape? Sio koe, ko kape. Ko tōna o hinga. Ko te api a e hakaka e te araa ki te marae. Ne hingoi e te mua ko mamana hau. Ko te kere ia te kauariki. Pea kua mhakamuri pēnei te mea ni e whakanau ko mana hau. Pea ko te kua pi ko ka pea ko tona o hinga. Ka tāmate e te kauariki he tangata o mate. Pea ka pei o sigi te a uri. Ko te a uri ai. Ko nā kua mahino mai Petelo, i nā tō e api ka pēnei o whai e pē ki te uhinga o te hingoa. E whewhe e lewa i te whahai ani o te utu a koi o tō api. Tā kamata pē i hini? Io, ko te tō koi lewa a tōku api. Mo a uri? A uri. E te tō e whoi luo ne hake mai tāra kora tā e mai tai. O au mai ki he. I te tō pai tō anā kora te. Pea aru. Ko te luo a ia, ko te a ia, o te a uri. Ko tōna uhinga ko te whaelua i aia talu mai te temi pangani. Talu mai te pangani.
Pea kua puri whoka nei te luoia. Ko te ua pi ai tai. Ne ka hiko nā tau tā awanga mo tai kere o tanu mia. Ko te tua koi ai tai nei, koi ai te sioki te niu roa ai. Ko te niu roa, mo te atu niu e mau ki he, ki a uri. Iyo. Pea ko kapele vai e ki te whai ai. Ko kapele vai ai. Ko a uri ai. Ko kapele puri ai ni. Ai ni. Kei longa te u tūlanga api awhea? Kei longa. Ai ange? Ko pe tūlanga whare tu. Iyo. E whanau I rā tāku u tamariki. Hau pe telo? E whanau I rā tāku u tamariki. Ei. E whanau I he. E au na whau he. Iyo. I pēr ko taku u mātua. E no pohe. Ko te matua ko maka. Iyo. Ai e tamaraka siri pēr ai. Ne no poang ki te pahi ai. Iyo. Ko te matua tūranga whare ai. Iyo ae. Ei. Ai toi te foi fua kau. E whanau I rā uia. I vai I he ni pēr matoro ki vai rara. Ko tātu poi are so ai nā te ara ai aruanga uta. Iyo. Langa I. Ko tō nau hinga ala, ko te nofo ani ka pē, ko mahi no ia. Ko te wahe whakapāmiri rā ai au ia tū. Ko te tahi ai, ko te tahi ai. Ai nei mai tako matua ki au. Ka hau e te moko puna mawhi leo. Ei, ka hau waka he mea no poi. Iyo. Pē angata e ka pē heanga I whea, whai pōhila? Ko te pōhila lai anga tō mai, e tō mai. Iyo. Ko te fūniu ko e tūraka, mo te fūipi. Ei. Ko te tua Iyo, ai ange. Ei. E whakamupe au ke loa tau ku Māori nai e pehe moko puna mawhi leo e hau. Au whakapi. Ko te mea nei mai tako tamai ki alongo pe ko si wahe. Hau peke hau no pohe, peke hau no pohe. Mo au toi whakau au ki te wahe ne kufai. Ko te nau hinga ala pē te lo, I te whai e tawhaki he, I e whetū kuaki, e tua koe pēr mo mana hau, mo toke toke. Oho, ko te apia ko toke toke, ko iau e tu. Ne oho mai le vai au pupunu e mana hau. Kai oho mai le vai au painga ke matou tō koi. Pea ko te potu ai e ne oho mai ai. Ne more Māori e he mea ai. Ka tō niu e nā tau, pea tangata ka ukui o tāki. Pea ka tō niu tāku ia ukui, pea hanga nā tō tāki, pea tūno ai te kare ia. Iyo. Pea whewhai e tō ia vai lua pēr mo te whai e tawhaki ki te tōwha. Sio koende ko te kare ne hau e o aru o sio au. Ko te ua pila e mga ngau tā ne kau mai e ki heni. Pea hauko ki te hau le wau mai tai ko si topa te arai e te kau are ki more pera o mai. Ko te atu kare puri ai ni, e la te kare he, ko te fo I tano. E whakamaruti e pē telo. Pea ko ia ka enga kua maheno atu pē ia te tupuanga o te hingoa te api ai ni o pē telo Hansen ko whetū kuaki. O whai e pē ki te historia tona api ai tai ko kape e ko maa awha pe mtau ine atu, huto te whelawe I pē. E mole au amana ki kāinga ke tau hake mai ki mounga nei, ka tau ora tu pela I whetū kuaki ko te uhi o viatu ki te malai wakalele o whulau ki Karetonia o Tarano ai. Te langa ngā wei Karetonia nei ko te kuputake e kāinga da tau whelawe I te awhiawhi aini. Mo he whainga maari e taulega ko te uhi e tau whakatahi pēr mo te hina aini ko whiawhisi tālalua. Whiawhisi e kua whakapa-apātu I te awhiawhini. Malo e tau kātaki pēr malo whuki pēr mo tau. Malaki mai a te alaloa mai lafoa ki Majantane. I whoki malo Maria Neve I si whakaawe mai si I potuani te talanoa ko ia o heni te aho nei o whakamalo ki te u te la jeunesse ta whito e na mātou ani te kau whai mauri heni tupu mai heni I no mea nei ko ia o whakamalo atu Maria Neve I tau whakaawe mai tupu I te whai ani oku. Kua au whakamalo atu ki tau whaahi ani o ko e whiawhisi tālalua
Ko e wharape ke tō lau ko te kaua hau o Kaletonia nei. Ke whaikosi i Kaletonia nei. E wheralake ke whakahaha mai ki te kāinga mata mai. Pene e whewhei i te kamata mai o tau whainga i te ngā uani. Ei, Maria Nive. Ko tau whehui, ko taku ngā ue ne osipe taku ia ako i te hiwangu whurumātoru. Pe osi lewa pe ne tonu pe o aruofu ki taku ia ako ki te hoteleri. Pe tupu lewa i taku kamata anga lewa e taku au o kakuaila ki te ahuni i taku whaikosi uru. Ko taku kumi ngā ue pe i te wakosi pe. Ai o tō tahila mo te ki whawhine paparangi ne kumi pe e ia i te temi a ia pe o tōre lei pe ki tōku whahai. I haku aru ngā ue o whainga pe te mauri o tokoni pe ki taku umātua i pendant les vacances. Pea whaia tō lewa taku ki tokoni ngā ue pe a ia, pea sio e te whawhine paparangi, taku ngā ue e sio whoke e hange e au manaku whoki ki te ngā ue pe au lava i. Ko ia lewa ane nā propose mai ki au, pe whiala ki au, pe au loto ke whahaku formation i numea nei pe. O whai la taku taunima o whai taku formation ai o kakua la ki te whai ani. Taunima ia tau ako ai ki te potuani o te kosiuru, te teuteu o kita ke kita tauleka leka i te whaahi aia. Ne e whewhei lewa i e tāna whakaruaru o te potuaia tau ako e? Ko te whahai ani whaikosi e tau toru te sea pe coiffeuse, pea tau rua lewa te brevet o mauai lau whakakatoa ki pe te pepa whoke mauai ki te ngā ue aini. Pea osi lewa e whai lewa tau formation o whai ngai pe te ngā ue ai tau pātoro ane nā lawai pe o tari pe tau whai tau formation e te mi aia. Pea whakalongo pe lewa ki te pātoro mo tau lawai te ngā ue, hana tari whoki pe na embauche koe pe ea. Pea whai e tu pe ia o na embauche pe au, tau hongu furu taku ngā ue ai, pea osi a lewa pe nā vōti lewa tana ia whare. Pea alu lewa ki tahi whenua, ka ono whai pe lewa o whai ngā i pe ia taku ngā ue ai, o ngā o furu mawhitu i no mea nei. E whewhea i whiawhisi i a tau kamata lewa ai o tau ngā ue, ko te ate ukonga tonu ke ki tamau mo whai o tau ngā ue? Ko te kātaki pe, pea mo tau ki au i e toku mauri, heki puria ki au te mauri a tātou uvea. Ai te aronga te mauri te whaingata a, pea mo te tuupe te uhu, o kore pe ki te atua, ke nā hauwhaki mai pe te aho aia, pea mo lawa i whuki te ngā ue, maoni pe heko te ngā ue, e hanga whuki ki te mau i te ngā ue i te maa, pea mo te mokomoko whuki he e ko te uwhare whuki, e au manatu ki ana atoa ngā ue i tua i te la a, ko au lai au whakamāroa ki taku ngā ue, pea mo taku nofo ai i te maa, pea mo te mangoni, pea mo te mokomoko whuki heko te mea tāwhito ai, au whiawhia i te taku ngā ue, pea tahi ahe ko te ngā ue e maua ke ki tā loto mālohi, i te aronga ko te hahai urumai ki te roto whare, e maua pehanga pe ko te roto api, te anga whakaapapa, pea mo te anga marimari ki te hahai, te ewhei aia, he ko te haupe te Cristiano aia, o hau ka sio ai ki ta marimari, pea mo te palalau whakalelei ki ana tau, pe e whia te uklio ai tana tō mai pe ki te whare. Whiawhisi i tāla lua, au maharo langa ne kua whakahatu pe tau tamai, pe mo tau whae, tātou uvea whuki a mahani mai e more tau a atu, pe more pe tau mahani tātou i te konga ni ko te pena uru, te uteu o te lau ulu, ko te ukonga ea, ko ukonga fuou. Ko te atau manatu ki te konga ea, i te whaiwhaitake o tau ngā ue i heni? Ei, Maria Nive. Ko te whahai anaki parala mai ki ai, e talu taku ngā ue, kua usio ki te kua i te temi nei, te whawhine uvea, pe koe he tangata, pe koe te tamariki la, i te temi lewa aini, ta ua furu lewa ko usio, ko hange lewa, ko haere mai ki mua. Te anga e whawhine a tātou whawhine whakauvea, tātou uvea, i te aruanga ai ko te hange la, ko te ulotere te la, te ki kau whine mātua, pea mo te hange la ko te aho tupu
mo te u aho te mama, pea mo te u aho la feti, kua whai ai tātou uwea te u ki mea hangu te anga whakapaparangi, tō mea ofa, hange lako te u bon kado, te u ki surprise, whoki e whai mai ki te aronga taku ngā oe, ko sio kua au fia, au pito taku sio ai ki te o mai te hai uwea tātou, he ko te whenua tātou, e hahai te kau tūpūranga mo te kau whine mui, e au sio e ko te ngau e aunga o sikia tātou uwea. Me whewhe lewa te kamatalanga mai o tau ngā ue a koe fia fisi tala lua, ne iei he u whaingata ia ne tau mo koe? Ei, Maria Nive, ko te whahai aia ne ko wholope taku loto ki whahai aia. Kai ne ko te aronga, ko te whaingata ape. He, ko te uhi e koheni, ko numea nei, e ka ke loto ki he ngau e wheia, e maua ki he budget. Pea ki te budget aia e taku kamataanga ne whaingata a. Pea o whakasiosio lewa e toku mauri no mea nei, e kua tuolahi te uwhahai wheia, ai ni te kualahi te u salon coiffure, e kua tuolahi, pe kua tu whaila ana i ko modo, pai tā kua whe o via ki lahi whau te u salon coiffure kua... Iyo. Pea hoko lewa i taku mauri o whela veila ma toku hoa lewa, e no whaia e la fua. Pea o si lewa, pea o alu lewa au, he au nofu kau paita, e au maori au paita, ka ne au ngau pe au i lo paso, o ahu furipe, taku whai ae ki paita ki lo paso, pea whakalu alu lewa, pe imai lewa toku hoa, e a hau whakahaare hau ngau i la fua nei, he au sio e aunga tau ngau e ki te hahai o ni la fua, e mooni i te uhu whare ngahi mea uru, ka more mau e nā tō te whahai e nā e au sio e ke whai e koe te ngā oe, pe au sio e ke kātaki i te ngā oe. O whai lau e Maria Nive, o whai ngā i pē te mauri, o whai e pē te ki kore, ne more tokoni mai au ia ki au ia he tahi. He ko taku pē whai e au ku mo toku hoa, ne o te mau whai tā mai ia ki kore ki te whai paanga, o tari mai la, o whai pē te ngā oe, o hui pē ki te whai paanga, ki te mauania o whai ki ai. Iyo. E whewhea i lewa i te lakanga nei, a tau whaitaki a te ngā ue, e iei ni ihi, e tokoni atu ki a koe? Ko te aruanga te whai aia, e i te kāha ulewa, e au loto lewa ke mau he ki whawhine, ke hau tokoni ki taku ngā ue. Ko te aruanga, he hari te temi, pia mo te kua lahi lewa te o mai o ki taku whare. He kua kamata ilo i te hahai, pe e paralau te hahai, ki te aronga taku ngā oe, pe ko ilo i pe nā tō, te aronga taku hingoa, pe mo te whiaweaki e te taku ngahi, te whai te ngā oe, e hangela ko te publicité de bouche à oreille, e lahi o te whai ia hini no mea nei, e le leanga speia te aulele anga le vau, te publicité bouche à oreille, he ko te karite pere vai aia, te aronga taku ngā oe. Ko te mooni pe ia ai a whiawea ki te hahai, te lelea taku ngā oe, pea mo te omai nā tō ki taku whare ngā oe, o sio mata ki te aronga taku ngā oe. Ko tau ngā oe a koe e ke whai ki te hahai furi, whewhai tona whakarualu, e awa mai te holawhia ki te holawhia, ko te a te ukonga tā whito, e ke whai e koe ki te teuteu i o te lau uru o te Kristiano, o e whawhine poko he tangata. Ei, Mariani, ko te whahai ia te awahia taku whare, e au ngā ue i te wheria tolu ki te moeaki. Pea o awa hola waro, hohoro ai ki te hora ono a whiawhi. Pea ko taku ngā ue e tahi arupe. Ko ia pe au tawai au ngā ue hangela he haupe he tahi ia e ro te vu. Pea whai pea e au i nā tō e ro te vu. Pea ka haula ia e Kristiano e hangelewa whakalaka i tuku whare ka heloto ki hana kosi hana uru e au whakafuafua e whialaha ku kostona tana foi uru i te temi aia, pea whiara noa pe tako travai sans rendez-vous. E avec ou sans rendez-vous i te uaho peia au awai. Pea i himoni te lewa e whialai kau awahia i taku whare, he ko ia anau lele ia i taku awahi taku whare, he whakanong pe te uhora ngā ue ki au. I tau whakasiosio la koe whiawhisi tāla lua i a koe ai ko te kahau, te whawhine uvea, kahau o Karetonia nei, e iei he tokaunga whiaunga a te kautaki o te whenua ki a koutou a ni e la ngāue tāwhito i te potulani o te kosi uru, pe ko he tahi whahinga ngāue, ki te lelei, whakasino o te whawhine poko tangata. Ei, Maria Nive, ko te whai ana ki parana mai ki ai,
E ki te whaelewa o te taki o tātou ani ko te hahai e lange o mahinoa e iai pēne kai he more au e more au aru au ki te uwhahei aia kai au mahinoa au ki te whahei ani a tātou e iai pē te u Tokoni. Te u tokoni. Kai ki te aroanga whuki e te uwhahei aia e ihi mea c'est un peu compliqué. Whaingataa. Whaingataa wala, c'est ça. E iai he he fia fisi tā la lua o tau ngāwe ai ako i no manei, pia mo tau ngāwe i lafoa? Oho. Ko taku ngāwe ai he ni pia mo lafoa. Ne urua ki whoki i taku kamata lewa o paralau lewa o paralau lewa ki taku uka o mea tutonu o iange lewa e au aru langa i taku ngāwe i lafoa. Pe mei nā tau, ko e ke aru ki la foa, ko te hahai ula ai te wao, more hangi e la brosa. E ko nātou, more hangi ko nātou ai no mea nei, more teu, more isan paksa awhea e te olo ki te uwharei whauru, he ko nātou, e oro nātou, tanto upopo e te o ngau e te kailo, oho, se pa... I o morko i ai. E morko i ai ia. E hangi pe te hahai o te nao pe moheni, e hangi spe tanatou i o loto ki te whahai aia, ka ko te whahai lewa ai hangi lewa e taofia lewa i te wao, ko te more he tahi ke nā lawa i te ngā oe hangi lao whai ki te whahai ai ni au whai ko ia ai hangi au motive ai taku ngā oe i la whoa. Iyo. E iei ho tahi uki i te hina uvea pe e futuna e na tō whaitaki pe e na tō tūlaki e te ngā oe ani ke whai e koe? Ei, au ilo i au e hahai mātou uvea. Kai kia mātou lewa ai, ni lewa ai, tō ngā oe whia. Mara ilo ia tō lewa au, whia i te aroanga tana tō ngā oe. Ko i au encourage te kāhau ke na tō whaingai o tō ana tō whare. He ko te aroanga tātou uvea, ko te mau e tātou tō auro e tō unima, e whaingai e tātou e mātou uvea te ngā oe, pēr mau e nā tō pātoro te lelei. Ka kia mātou ai ni ai whai te ngā oe, e maua ke mātou whakaha. E whiarape ia te whai toko tahi pe ia e te uvea pe ko te futuna ia tāna ia ngā oe. Ko iala. He nau whakafuafua ki te mau ea pēla, ki te unga oe furifuri ai ni no mea nei, e au si o ko tātou uvea e lava noa peha tātou ngā oe. Ka ko te aroanga pē whuki ai te hangi more tō, on se dévalorise. À chaque fois, on se dit que... Voilà, et au contraire, moi, j'encourage fortement à la jeunesse. Te kautupulanga o te meani, ke na tō whai e tāna tō ia o ngā oe. Whai te unga oe, ka loto mālohi nā tō ki te ngā oe, whai e nā tō ke tō te unga oe, ke pātoro nā tō he lava i pēia, he lava ia. E mauto ki tā mauri o ki tā whiawhisi tā lalua i tā ki tā tau ngā oe, ngā lako koe e maupei o tō mauri? Ei, Mariani pe. Ko te mauri, ko te ngā oe, e hangi pe ko te mea furi. Ka alupe ki tā i te uhu, ko te oro aia, ko te ngā oe. Ka whai pēa ki tā o marotoloto ki te whahai aia, e whara noa pēke ki tā mauri ai. Ko te mea ai whaingata ino mea nei, ko tau ngā oe pēa mori mau ia te mea e ke totongi. Hangela ko te uaipo, ko te ruam, tō mea furifuri aia, e maua pē, e hange e ke mau pē ko te whara ai, aroan ki he totongi ai mea, pe aroan ki he, c'est un cercle vicieux. Et c'est pour ça, i hini, i no mea nei, e lahi te charge, et j'appelle ça que te charge. Mori mau ia te mea e totongi. Ka nao la tō mea ia e whara noa spe, lele spe te mauri ia, ka ki ta whakaaru lelei tu te ngā oe, mo te ekonomi, te whara, e whara noa peke ke mauri. Ke maua e to ki ta mauri ai o kita. E ke ngā oe i lafoa, e whainga fua ia te whaiwhaitaki o tau ngā oe, au tala noa ki te mau o tau umea ngā oe, mo o te o tau ia ki whuko te lau ulu, e whaiwhai tau whakaaru o te ukonga ai, he tonu ke mau fuki ia te u potufuri, ke wari ki to ki ta lau ulu, ke matarilei, e ke mau e whaiwhai tau whainga e te upotu ai. E Mariani, ko te whahai lewa te umateriele, e maunga fōpeia.
hangela ia ko te u produit la ai ki te u fai pena uru pe mo te u hangela ko he tondeuse tu me feia ku ma o furi pe he no me ane e pe to na hui e pe tamato ia u représentant e pe mo tamato u fournisseur e no me ane pe e hakang pena to ki la fois une fois par mois pe ka hange pe le vai e en rupture pe faire la no pe haku hi fo mai ki no me ane o ava ki taku materiale ai ki taku ngau e foki Ki te whinemui, pe ko te tūpulanga la ai mata mai ki te tala noa i te whiawhinei ki a koe, ani ko whaiwhaitaki a tau ngā ue a koe tokotahi i lafoa. Ko te ala hau whaahinga tokoni e whiara whuki ke tukuanga ki te tūpulanga aia e mata mai i te whiawhi? Ia, ale newe ko te whai ani ko te mea pehanga nau ietu ana nei, ko te jeunesse a te miani e maua ke na tō persevere i te whahai ani ko te ako mo te lope ai loto ki ai. He whera noa pe ia. Si on veut, on peut. C'est comme dans toutes les choses. E whera noa pe ia. Ko e pea o encourage ai te miani. Ko te maure e whaingata e halpe ki mua mo te maure e pe te mea ki aru ki whahai to tongi. Aru ki whahai ai to tongi. E te miani, pour avoir tout ça, ben, il faut persévérer, tout simplement. Ne kuha ke he aho i tau manatua ko e whiawhisi tāla lua e ke aluanga o whaiwhaitaki a tau ngā ue i uvea? E i Mariani vene koe e petu ki manatu whaia. Kai ko te aruanga ae te more whai te uwhahi aia. E pe te kau tamariki e o mai uvea. E whiara ino pe ke na tō whai nā tō te ngā ue aia. Ko ia o paralau ai o encourage te hahai ai te temi aini ke na tō oro whai te ngā ue uvea he whiara ino pe ke na tō whai te ngā ue aia hange pela ko taku whai ino mea nei. O whai pe nā tō o mai formation ke ne pe oro ki uvea a whai he na tō whare. He lahi tō formation ki te uwhahi aia e whiara ino pe ke whai e nā tō te whai aini au whai. Ko tōna lao hinga ka pau iei he tūpulanga po koe whinemui e whakaamu ke hau ke ako. I he ni ki te kosi uru mo tō konga fure ia. E whiara noa pe tāna hau ki a koe? E whiara noa pe ia. E whiara noa pe ia. Au contraire, e au whiawhia e ko te whawhine ouvert, ko te tahine ouvert e faut leur donner la chance. I te tauani kua hiri o mai laki tauani e tawhelongo iei, ne e tau tau pia mohe mahaki e whaingata, ani ko te kolona virusi, lahi pe ia te kāinga ne kua whakalaka heni o nā tau lau ne e whiara whuki ke tautana tō matani ngā ue pia mohe u whaingata ia. Ne whewhea ia tau ngā ue koe, ne e hona whakailonga te mahaki tau whaiwhaitaki tau ngā ue? E ne maua ia, e maua ia ke whakailonga whuki te temi aia ne maua i whuki te mahaki. He ne mai whuki lewa te u ne tonu whuki whai te u protection, te u mea whuri whuki, te u barrage de protection entre te u client whuki pe mo te pe osi lewa pe a i whuki te u eda ne whai whuki te temi aia. Ka ne ilonga spe whuki te aruanga whuki te mahaki. Io, ne ilonga i te aruanga pia mo tau whaiwhaitaki a koe i a tau ngā ue. E, poke. Io. E o whakamalo atu ki tō potuani o koe whiawhisi. E whiawhia te loto mai tōna aruanga ai ko koe te whānau uvea ne e tupu heni. Kai ke e ilonga pe i a tau loto ai pia mo tau horiwhuki ai ki te lea whaka uvea. E wheralaka ke whakamai te tupu anga ai o tau poto foki i te paralau i te lea whakauvea? E, malo, maria niwe i tau paralau mai te whahai aia he maoni pe i taku ngā ue e ia ihi puna maori i taku paralau whakauvea lelei. O na tō whehu me ki au pene au hau mai uvea pe koe aku mātua. E, ko te aroanga e nea mau temi lelei i te temi aene ki maori e taku kui. Ia i pori talarua pea tupu e malai taku matua ko koloti talarua ai mo taku whae ko Maria tua uri pea ko mātou i te matu mauri ne paralau whakauvea o sepe mātou i whare ko ia Maria Nive te aruanga taku paralau e haupe mai whare i te aruanga ne
ne paralau whakauvea tu mau pe mātou i te mifuri i whare ko ia potolele i te paralau whakauvea. Pea o fia i te mea ni he kausio la i te mea ni i taku aru pe whahai ka o paralau whakauvea kausio ihi kau mau ea pe lara ia nā tō tamariki ai more popoto foki pe more mahino i te whakauvea aia. Pea o je me dis que j'ai la chance de pouvoir parler la langue correctement. Ka whewhe te potuani e tau ki whanau a koe? E au ako pe ki ana tō. Kai ko te génération e te ahonei c'est difficile. Kai au ako pe ki ana tō ke e maua ke ilo i nā tō te paralau whakauvea. Ia whakamaloa tu ki tō whaaheini o koe whiawhisi talalua ko te tahi konga whuki e au whakaumpe ke tā paralau laki ai, ko ni e ke lea i te lea taua, ko tā tau whakasiosio a koe ma tau tā ofi ki te tōanga whakawhenua? Ki te tōanga i whenua i Karetonia nei? Io, e more he mea ia e kovi, ko te tō whenua more wheala ia ke tō whakaanganga ia ki te whai i whea. He e maua ki a mātou aini te tamariki, ke mātou oro longo ki te uwhahai i whea. He tō oro pei whea mo whea, e tō oro ange pei ko tātou te uwea. Ki au ia e au loto lele i au pia mo whia longo au ki te uwhahai i whea, e te aruanga tātou, mo tō whenua, te ukutume, mo te umea mara whakawhisi au i te whahai aia. He au ngaue au i te whai paparangi, kai aho tapo pe ia, pe hangele vai o te hao pea ki te whenua whakauvea. Ko te aru ki te misa, pe mo te teo whakauvea, pe mo te umea furifuri, e au lava pe au i te... Io. Te whai e te... Tō konga ai ai lua, e more he konga ia e whai ngata ki a koe. Oho, ki au ia more whai ngata ia, i te aruanga ai more wheala ia ki tōku mauri, ke au tuku kehe au tō anga i whenua tātou. Mau ia pēla mo taku mauri aku, ai mo tōku hoa. I te ahufuri. I te ahufuri, e ia ihi mea e whai, pēr ihi mea more ki ta whai, kai ki te aronga te paralau mo te whakamahino, pēr mo te whetokoni aki. E more puria. Ko te paralau pe mo te whetokoni aki, mo te whakahanga tonu. Ko e pe e au puke i te whahai a tātou whakauvea, i te mea i te tāwhito aia, i te mauri whakahanga tonu. E whewhei e te potuani la o te puleanga whaitariha, ke tuania te konga ai? Ia koe ko te whanau ne tupu i Karetonia nei? Ko te whahai e lewa aia, ko te e pētana ki tuania. Ko te aroanga whoki ki talongo whoki, e whea whoki lewa hei teme pe ko te pure whakawhaitariha, pe ko tātou whoki e tuolahi taku longo aia, e ka pure whaitariha ia no mea nei, pe ko tātou uvea mau e ke tō oro tātou e tō whenua. Ki au ia, oho ia. More wheala ia he temi ke hange whoki, ke hau e taku manatu ai te aru ia o te whahi ai oho ia, kailoa ia, more wheala ia. Ki au ia taku manatu aku a teina. Ko au ia more wheala ia ki he temi e mooni te temi ai ni ka ki talongo o sio ki te o whai mai whoki ana tō i te risio ai e wheia mo wheia. E au sio pe au ko nā tō pēa whekeke aki pēa nā tō. Ka kia mātou ia a teina i ta mātou maori a mātou. E lele o speia. Ka ki te o paralau ai tō mai te risio. Ko te o whahai ai hange whakatupu whakaita. Whakatupu ma veu veu. Ma veu veu. Ka kia au ia. Au tui mālohi au ki te whahai ai ni e whiala noa pēke mau pehe o toka lelei. He ko te aroanga ko tātou pē, ko tō whamiri pe tātou i te métissage, on n'y peut rien. Iyo. Ko tōna lauhinga more ke tuania ko ke whewhea i. Ia te konga ia e... More whea ke e mooni pē, hanga pe ko te mea furufure ki tā tuania, ka o tui pe au more... E ke loto mālohi? E o loto mālohi pe au whahai ai ni e whakaaruaru pe ia o maulele pe ia. Ko ni le wasi o tāte mi whelawe i te awhiawhine i te talanoa kua whakatata uspele wa
fia fisi tālalua, ki te whine muila mo te tūpulanga, e mamata mai te fia whine, ko te alahau whakaamu, e whiarake ke whaki mai, pe ko hau tokoni whakaosi, pe ko hau kupu whakamuri, whiarake ke tuku mai te fia whine, mo tāpunu ia ki tā tālanoa. E I maro maleni pe ko te whahai aini, ko te e au tuku atu peha ku tokoni atu I te whahai aini, ko te aluanga whawhini uvea, o whai tokoni atu pe ki te ngau whaka uvea a mātou I hini no mea nei, pe ke mātou ngau pe mo awahi a mātou whare a mātou uvea, ke whai ngai tu whahi aia he wheranoa pe ke whai e mātou te ngau e o hange whuki ke whakahae mātou te ngau e whuki c'est pas toujours nous derrière. Nous aussi, on peut être devant en tant que jeunesse wallisienne, Wallis-et-Futuna. Ko tau manatu ai. Ei, ko ia. Ke ko tō e wheala I ko tō wani, ko te kautūpulanga hange lā ko koe, ko te whinemui o te te mea ni, ke ko tō taki te unga au e ko tō. Ko ia. Whakamalo hini ki te potua ni o fia fisi tāla lua I te aluanga pēr mo tana fia vai mai I a tōna I a tana uta ofi mo tana mau o hinga pēr mo tana whaiva ni ko te whaikosi. Ki te hoko atu lewa ki te potua ni o te mako kāinga e tō wholau lewa ki futuna ni ko te tau luafe maono. Ne whakafofongai I te fwoi mea ni ko te lea whakona I a uwea ni te siof. Ne whakafonga tātou e te whinemui ani ko aliki hoki ha lea lofi mamata mai.
I te konga le vai ani o te manatui ka inga ne ko te usivi whakapoto ne e whai ki te konga mea mata lea ni o tātou ko vai tauoro ana i mata utu silo i vai tupu tā whito i a te tongo tō manatui ko te tau awhe hivange au hivanga furuma ono. La mangrove de Vaitupu est depuis hier et ce matin l'objet d'un intérêt soutenu de la part de 40 élèves de seconde et de leurs professeurs de lycée de Wallis. Un certain nombre de mangroves de Wallis, comme celle-ci, eh bien vous voyez qu'elles ont été modifiées. En effet, à l'aide donc de moyens techniques modernes, eh bien vous voyez, il suffit de regarder, l'homme a modifié ce qui entoure la mangrove. Découverte des lieux, cerner l'état de fonctionnement de la mangrove pour mieux l'étudier, tel est l'un des objectifs de cette sortie nature au programme cette année, Observation. On étudie en quoi est-ce que la Terre a permis l'installation des êtres vivants. Donc il est particulièrement intéressant de venir travailler ici dans la mangrove parce qu'on voit très bien quelles sont les interactions des différents éléments qui justement ont permis l'installation des êtres vivants à la surface de la Terre. Bon, il s'agit principalement donc du sol, de l'eau et de l'air. Donc, dans la mangrove, on voit que ces trois éléments entretiennent des relations particulières. Donc les élèves ont commencé à observer quelles sont les caractéristiques de la mangrove au point de vue de la nature du sol, au point de vue de son alimentation en eau, parce que c'est ça qui est caractéristique d'une mangrove. Ensuite, ils ont observé les êtres vivants qu'on ne rencontre que dans la mangrove, principalement les végétaux, les palétuviers, et ils se sont rendus compte que ces palétuviers présentent un certain nombre de dispositifs adaptatifs qui justement leur permettent de vivre dans la mangrove en relation donc avec les conditions particulières de la mangrove. Les mangroves sont une formation végétale typique des littoraux tropicaux où dominent généralement des palétuviers surélevés sur leurs racines. En dehors de son action anti-érosion et anti-pollution minérale, la mangrove peut agir de multiples façons sur la productivité du lagon. D'abord, elle exerce une fonction de protection sur une bonne partie de la faune, ensuite celle de fonction de nutrition pour les êtres vivants qui l'habitent, et enfin la fonction de fertilisation de ses eaux côtières. Une découverte qui a beaucoup passionné nos jeunes scientifiques. Ko mahino pauia ko te aha tapuani ka tu mai aha toro furu mai o ko te aho i ai te whae. Ka ko kamata whakamanatu e talanoa i te waha ani. Ko tona e awahi te awhiawhi ani e te u ki whanau o te kalasi CM2 o te koro ani o te pā. Ko tō matamai.
C'est pour toi que ton enfant chante cette chanson. Bonne fête, maman. Kuia kainga I mua nei o hatatou mawe te whakangafo mai peke a watu I te uawha taranoa I te awhiawhiani ta whito ki te uwhae e mamata mai I te taranoa e ngāue I te ulopitari, te uwhae tōketa I uwea nei inu mea pa ko tahi sipoko he potu whenua pe o te malama nei e ko matau tau I nei pa mo
o fatu, o ki tō whakatahi pēla, i te whiri anima.